हेलो एवरीवन वेलकम टू एएम एजुकेशन। आजिर यही भिडियो आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभीर तृतीय अध्याय शपथ कविताटी को आम बुझा। शपथ कविताटी को लिखिं अनंत पट्टनायक। तो चलतु यही कविताटी को संपूर्ण भाव में बुझा। जो मैंने 8th क्लास रे पढ़ुं मन रखु प्रतिदिन संध्या 7टार यही यूट्यूब चैनल आपण मैंने क्लास करेंगे जहाद्वारा कि आपण मैंने अष्टम श्रेणीर पाठ सबकि चैनल पढ़ी पारे। एपाई चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाद्वारा संध्या 7टा क्षणी आपण मान पाखक नोटिफिकेशन चलीज और वीडियो देखिपारे। देखु शपथ या लिखिं कवि अनंत पट्टनायक। तो प्रथम मुझे अनंत पट्टनायक किसी परिचय देदेवी। देखु अनंत पट्टनायक ना ओडिया साहित्य रे जड़े प्रगतिशाली चिंताधारार कवि थिले हैला। से खोर्धा जिले में जन्म होते 1912 मसीह जन्म होते। काव्य कविता गुड़िक मन रखिए से कौन कौन कविता रचना कर। तो से नवजुग साहित्य संसद माध्यम काव्य साधना को जारी रखी एवं जी सृष्टि देखा से कौन कौन रचना कर मन रखिए लिखि रखिए। रक्त शिखा शांति शिखा तर्पण करे आजी अलुड़ा लुड़ा छाईर छिटा यही सब किसी हूँ गोटे गोटे सृष्टि। ठीक अच्छे। तो से समाज सचेतन धर्म कवि थिले। समाज अशिक्षा धर्म अंधता अंधविश्वास यही सब किसी को दूर करने विषय रे से स्वर उत्तोलन करते पिला माने आउ श्रेणीहीन समाज गठन करने से प्रयास करते। तो से अवांतर कविता पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी मध्यरु माने केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत मध्य होइचंती। तो देखंतु पिला माने ए जो कवितार नाम होउची शपथ। शपथ माने कौन ना प्रतिश्रुतिबद्ध हवा। तो यही कवितारे कौन ना पठित कवितारे कविंकर सृजन आभिमुख्यर बलिष्ठ परिप्रकाश सामाजिक जीवन में समता आने से स्वार्थ मिथ्या हिंसा व्यथा आदि को भ्रूक्षेप न करी सूर्य सम जली समाज रे सद्भाव प्रेम और क्षमार झरणा प्रवाहित करने प्रयास कर अर्थात समाज को एकत्रित करने को चेष्टा कर। तो ये होचंती आमर से अनंत पट्टनायक जे कि जड़े प्रगतिशाली कवि अटंती एवं तांकर एई शपथ कविताटी को आम संपूर्ण रूप बुझा लाइन बाय लाइन फास्ट रु लास्ट आपण को बुझेदेवी। चलो बास देख ध्यान सहित एठार देखो गोटे सूर्यर पिक्चर अच्छी सूर्यटा किपरि जलू अच्छे। तो यहपरि कवि मध्य कहते सूर्य परि जलिबा एवं सारा दुनिया को आलोकित करवा बोली कहते। देखो स्टार्ट करवा। शपथ शपथ माने कौन ना प्रतिश्रुतिबद्ध हवा कौन पाई। चलो देखा समाज पाई। सूर्य सम जलिबे मुहि जह्न सम उठिबी झड़ी पवन सम पृथ्वी छुई प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली झरणा सम झरी हसी तृष्णाकार रखी नहीं शस्य दले धरी लसी भोकीर भोक जीवरे कहीं। देखु सूर्य सम जलिबे मुहि जह्न सम उठिबी खेली। एठारे कवि अनंत पट्टनायक वर्णना करजंती जे सूर्य जोपरि जलिताए एवं सारा दुनिया को आलोक प्रदान करिथाए ठीक सेपरि मो सूर्य परि जलिजीवी एवं सारा दुनिया को आलोक प्रदान करी सारा दुनिया को आलोकित कर रखी एवं जह्न सम उठिबी झली जेपरि जह्न आम आकाश रे झल झल करुथाए ठीक सेपरि जह्न परी सम माने कौन पिला माने परी सूर्य परि जलिबी मुई सूर्य सम जलिबी माने सूर्य परिका जलिबी मुई जह्न सम उठिबी झड़ी माने जह्न परिका उठिबी झड़ी। तो जह्न परी मु झल झल की सुंदर आकाश रे सुनील आकाश रे उठिबी बोली कहउचंती कवि। पवन सम पृथ्वी छुई प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली पवन जेमिति सबुआड़े बही थाए एवं पृथ्वी को छुई थाए ठीक सेपरी मु पृथ्वी को छुईबी पवन सम एवं प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। पवन कौन होते ना पवन द्वारा आम निश्वास प्रश्वास नहीं पारुचु तो ताहा प्राणरु प्राण को खेलते। प्राण माने कौन पिला माने जीवन। तो जीवन रु जीवन जीवर 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 जीव को प्राणरु प्राणरु खेली थाए किए पवन। ठीक अच्छे। झरणा सम झरी भी हसी तृष्णाकार रखी ना झरणा परी मो झरी झरी जीवी झरणा किपर आसते ना झरी 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 आसते एवं तृष्णा माने कौन शोष शोष मु कहार भी रखी ना झरणा हो कि समस्त को पानी पियाबी बोली कहउचंती। शस्य दले धरिबी लसी भोकीर भोक जीवरी कहीं मु श्यामल शस्य होइकी फुटी उठिबी फली उठिबी एवं भोकीर भोक को नाश करी भोकीर भोक कौ आड़े चलीज भोकीर भोक रहिबो नाही हैला।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଶପଥ ନେବାକୁ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅଗ୍ନିସମ ଦହିବି ସୁଖେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତ ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବ ବାଜି, ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ଧ୍ୟାନ ସହିତ। ଅଗ୍ନି ପରି ମୁଁ ଦହନ ହୋଇଯିବି ଏବଂ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦହନ କରିବି ନା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନର ମିଥ୍ୟା କଥା। ଅଗ୍ନି ପରି ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନର ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଦହନ କରିବି ଏବଂ ଜଳ ସମ ଜଳ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବି ଏବଂ ମୁଖକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବି ଏବଂ କେବେ ବି ହିଂସା ଆଉ ବ୍ୟଥା ସେହି ମୁଖରେ ରଖିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତ ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବ ବାଜି। ପକ୍ଷୀ ସମ ମୁଁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇବି। ପକ୍ଷୀ ଯେପରି କୁହୁ କୁହୁ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ ତା'ର ଠିକ୍ ସେପରି ପକ୍ଷୀ ପରି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇବି ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବାଜି ଉଠିବ। ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ପଦ୍ମ ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପଦ୍ମ ରୂପରେ ରଙ୍ଗରେ ସାଜିକି ପଦ୍ମ ପରି ମୁଁ ନିତ୍ୟ ତୋଳି ହେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ରିସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର, ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମ ଭରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। କ'ଣ ନା ଗର୍ବରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇକି କର୍ମ କରିକି ନିଜର ଶିରକୁ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଟେକିକି ରଖିବି ସବୁବେଳେ, ଉପରକୁ କରିକି ରଖିବି ସବୁବେଳେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଶପଥ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ କବି। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ, ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରି ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କ'ଣ? ସାଗର, ସମୁଦ୍ର। ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ଦେବ ସରଳ ହସ। ଯିଏ ମୋତେ ସରଳ ହସ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହସ ଫେରାଇ ଦେବି। ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି ଫିଙ୍ଗିବେ ତାହା ଲହଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ଆମେ ହସ ଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ହସ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ପରି ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ମୋତେ ହସ ଦେବ, ଯିଏ ମୋତେ ସରଳ ହସ ଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସ ଦେବି। ଧରଣୀ ସମ ନେବିରି ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଧରଣୀ ମାନେ କିଏ ନା ପୃଥିବୀ, ଆମ ମା ପୃଥିବୀ, ମାଟି ମା। ଏହି ମାଟି ମା, ଏହି ପୃଥିବୀ ପରି ମୁଁ ବକ୍ଷରେ ବା ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଭାର ନେଇଯିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାରୁଷ ସାହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର। ରୁଗ୍ଣ ଜନର ସେବାରେ, ରୁଗ୍ଣ ମାନବର ସେବାରେ ଲାଗିବି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ ଆଣିବ ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର, ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର, ମୁର୍ମୁ କୋଟି ବାର ତାର ମାଗି ନିର୍ବିକାର ହେବିରେ ଗିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ରବି ମାନେ କ'ଣ? ନୃତ୍ୟ ରବି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ବି କାଟି ପାରିବେନି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆକାଶ। ଆମେ ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଯେଉଁଟା, ଆମ ତଳେ କିଏ ଅଛି? ପାତାଳ ଲୋକ ଅଛି। ତ ଆକାଶ ମାନେ ଅମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ନଗରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାତାଳପୁର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ? ଏଇଠି ଯେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତ ଏଠାରେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ରବି। ଏହି ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇଠିକୁ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ନୃତ୍ୟରେ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କବି। ଦୁଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର। ଅନ୍ଧ ଲାଗି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟି ହେବି ଏବଂ ଖଞ୍ଜଟିର ଯଷ୍ଟି ହେବି, ଆଉ ମୁର୍ମୁ କୋଟିର ବାରତା ମାଗି ନିର୍ବିକାରେ ହେବି ଗିର। ମୁହିଁ ତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ, ସମତା ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଗାନ। ତ ମୁହିଁ ତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ, କେବଳ ମୋହରି ପାଇଁ ମୁଁ ତ ନୁହେଁ, ସବୁରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ପ୍ରାଣ ଅଟେ ଏବଂ ସମତା ପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ପତାକା ବୋହିକି, ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ଗାନ ରଚିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି ଉଠି, ଜହ୍ନ ସମ ଜଳିବି ଉଠି। ବୁଝିଲ? ଜଳିବି ଝଡ଼ି, ଉଠିବି ଝଡ଼ି, ଜହ୍ନ ସମ ଉଠିବି ଝଡ଼ି। ତ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ। ତ
तो जेमिति देश को एकत्रित करके रखिए देश पर काम करेंगे से कथाटा कहते अनंत पट्टनायक एवं यहाँ हूँ आपंकर से शपथ कविता यार क्वेश्चन आंसर देखी दिंतु कौन कौन कहुच्छी पठित कवितार क्यों मानक दहन करने कवि कहते देखो स्वार्थी जनर मिथ्या कथा भोकीर भोक हिंसा व्यथा दुख प्रास रही ठीक अच्छे तो निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखे तीर चिन्ह देवा माने जोटा ठीक से टाइप दब है तो ये करेक्ट आंसर कौन हम पिला माने ये करेक्ट आंसर कौन हम पठित कवितार कौ मानक दहन करने कवि कहते मुझे पढ़ेदी स्वार्थी जनर मिथ्या कथा है तो ये आपने स्टार चिन्ह देवी ठीक अच्छे यहाँ हूँ करेक्ट आंसर झरणा सम झरी भी हसी पदटीर तात्पर्य कौन प्राणर प्राण खेलिबी तृष्णाकार रखिबे नहीं भोकीर भोक जीवन कहीं अरूप रूपे रंगे साजिबे तो यहाँ हूँ तृष्णाकार रखिबी ना है झरण सम झरी भी हसी माने कौन कहार भी शोष मु रखिबी ना बोली एठारे कवि कहते है नभर सम स्वच्छमुखी क्यों भाव नथिबो बोली कवितारे कहुଯାଇଛି हिंसा व्यथ नथिबो है ठीक अच्छे एबे देखंतु कहापरी कवि दुख प्रास को आवरी नेबापाई कवितारे कहते कापरी सिंधु सम अग्निसम पवन सम और धरणी सम उत्तर हूँ धरणी सम दुख प्रास को आवरी नेबापाई कवितारे कहते 5 नंबर देखो समता पथे चलवाई कवि क्यों गान गाइबापी कहते शांतिर पक्षीर मेघर सिंधुर यहाँ हूँ शांतिर गान देखो ये लिखा अच्छे शांतिर गान ठीक अच्छे देख शांतिर गान बुझीगला तो यहाँ हूँ आपर समस्त प्रश्न सठिक उत्तर जहाँकि शपथ कवितार रही आशा करुँची ये जो डिस्कसनटा आप सहित कली मुझे बुझीपारी ये भिडियोटी को समस्त फ्रेंड्स मानक सेयार करूँ प्रत्येक दिन संध्या 7टार आपने चैनल माध्यम क्लास करने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखु ठीक अच्छे चलो धन्यवाद।